jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah menyembah Tuhan. Mari kita bersatu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Nats pembuka dalam ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Mari kita menyambut nats pembuka, kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 243, Ku Datang Memuji-Mu. Ku datang memuji
dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam kesempatan ibadah pada pagi hari ini, sebelum kami melanjutkan ibadah kami mau datang padamu dengan penuh kerendahan hati mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap dosa yang kami lakukan, setiap perkataan kami, tindakan kami, bahkan di dalam hati dan pikiran kami. Kami merancangkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kehadiran kami di tengah-tengah orang-orang yang Tuhan percayakan sama-sama dengan kami tidak menjadi berat. Hidup kami jalani kepentingan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam firman-Mu terus menghapuskan kami, membersihkan kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat terus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian dari PBSR nomor 35. Hari ini kurasa bahagia. Ku
没有听到的时刻，我们来静默，来做一个祷告。 Kami bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, 主啊，我们在天上的父， karena di dalam ibadah online yang kami adakan pada hari ini, 在这个时候，我们用这个电脑来倾听你的话语， kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman Tuhan. 我们还有一个机会来能够聆听你的话语， Engkau urapi kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan juga yang akan menerjemahkan. 让你高默我们两位妇人传讲的和翻译的能够心通一灵。 Pakai kami berdua menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 你要使用我们两位妇人来传讲你的美意、你的好处。 Engkau juga yang akan memberikan pencerahan pada setiap jemaat yang mendengar akan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. 还有你要打开我们的心门，所以我们听到的能够清楚明白。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣基督，我们来赞美祈求。 Amin. 阿门。 Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita 我们翻开我们的圣经， dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 就是在加拉太书第6章第1到第10节。 Nas ini akan dibacakan secara bergantian bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. 我们是用起义的方式来读，我们用印尼文先读，然后才用中文来读一次。 Ayat-ayat yang bernomor ganjil akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat yang bernomor genap dibacakan dalam bahasa Mandarin. 那单数呢是用印尼文，然后双数的是用中文来念。 Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. 第一节，你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。 Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 个人当常查验自己的行为，这样他所夸的就转在自己，不在别人了。 Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. 在道理上所教的，当把一切需用的供给施教的人。 Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 顺着情意撒种的，并从情意受败坏；顺着圣灵撒种的，总必圣灵收永生。 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 所以有了机会，当向众人行善，向信徒一家的人当这样。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. 这就是上帝的话语，凡听到而行道的人，并会有福了。哈利路亚。 Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 早安，弟兄姐妹们， Shalom. 平安。 Kita bersyukur minggu ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama meskipun ibadahnya masih tetap secara online. 我们今天也很感恩，我们来到主的面前，
如果现在我们是用电脑的方式来敬拜，但是我们也要很多感谢主，能够听主的话语。 Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama pada pagi ini, mengambil tema hadiah kasih saling memperhatikan. 今天我们的题目就是讲到这个爱的礼物呢，讲到我们怎样互相来接纳。 Dalam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini perlu diperhatikan. 那当我们生活在这个世界上呢，某的各样的方向，我们要注意。 Tapi seringkali manusia lalai bahkan mengabaikannya. 时常呢，我们做人呢，就是很多事就是不理不睬。 Yang seharusnya dia memperhatikan itu tetapi dia mengabaikannya akan membawa dampak yang besar bagi orang ataupun pribadi yang terabaikan itu. 当他如果要做一个管顾的事情呢，但是他不理不睬，就这样放弃，当然会变为伤了别人。 Dapat menghambat pertumbuhannya, bahkan juga bisa menyebabkan kehancuran. 或者在拦阻人家的行为成长。 Begitu banyak sekarang ini 我们看到很多的事情， keluarga-keluarga yang berada di ambang perceraian. 都是我们在家庭的生活上有那个离婚的事情。 Ketika ditanya kenapa bisa menyebabkan terjadinya perceraian di dalam keluarga itu, 当我们谈到为什么有这个离婚呢？ seringkali alasan ini dikemukakan karena kurang diperhatikan. 很多时候讲到就是大多是不相来彼此相爱， Masing-masing pribadi terabaikan. 个人呢就被推着。 Banyak juga anak-anak yang menjadi anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya juga karena dia merasakan hidupnya tidak ada yang memperhatikan lagi. 那做孩子呢，对父母亲不孝敬，就是他们以为他们父母不再管了他们。 Orang tua terlalu sibuk untuk bekerja. 做父母亲的太忙了，在他的工作上， Tidak ada waktu bagi dia untuk memperhatikan kehidupan anak-anak. 就是没有预备时间来看顾他们的孩子。 Contoh yang sederhana kalau kita lihat. 我们来做一个比例。 Sekarang ini di dalam masa pandemi, 现在我们在这个病毒的当中， banyak orang-orang itu memiliki hobi yang lagi booming, 很多人就有一个新的爱好， yaitu memelihara ikan hias dan juga bercocok tanam. 就是来养鱼啦，还是做那个种菜。 Kalau ada seorang yang hobinya itu memelihara ikan hias dan ikan hiasnya itu harganya mahal, 如果他的那个信号呢是养金鱼的，但是他的鱼是很贵的东西。 ketika dia berani mengeluarkan uang yang begitu besar dan membeli ikan hias itu, dia juga harus berani untuk menaruh perhatian supaya ikan hiasnya bisa bertumbuh dengan baik. 那当他出了大笔钱来买这个金鱼的时候，他当然就有他的组织心来包括养鱼这个鱼的活动。 Demikian juga dengan orang yang memiliki hobi untuk bercocok tanam. 跟那做种菜来说， Ketika dia membeli tanaman, dia juga harus memiliki sebuah tekad untuk memperhatikan tanaman itu. 当他在料理他的花盆呢，他也要花他的心思来做这个养好他的花盆。 Seorang yang menaruh perhatian terhadap tanaman yang dia tanam 当他们在种那个植物的时候呢， harus diwujud nyatakan melalui tindakan nyata. 他就是用行动来做。 Dengan cara apa? 用什么行动呢？ Dia harus rajin untuk menyirami tanaman itu. 就是他每天都要浇水， Dia memberi pupuk, 还要给它养食， dia membasmi hama yang mengganggu pertumbuhan 还要 tanaman. 打出那个不好的昆虫。
itu yang harusnya dia wujudkan sebagai bentuk dia memperhatikan tanaman itu. 那这件事呢，就是他做了来保护这个他的植物。 Jika dia mengabaikan, 如果他就是不理不睬了， maka tanaman itu akan terganggu dalam pertumbuhannya, bahkan tanaman itu bisa mati. 那他的植物呢就这样的一次一次的衰落了。 Demikian juga dengan orang yang hobi memelihara ikan hias. 当然，养金鱼的也是这样子。 Pernah dalam sebuah cerita diceritakan ada seorang yang membeli ikan hias itu dengan harga jutaan. 有一个故事呢，讲到有一个某某人买一个金鱼很贵的。 Awal-awalnya dia begitu senang, dia mengurus dan memperhatikan dengan baik ikan hiasnya. 从初呢，他就是很有心的来照顾这只鱼。 Tapi lama-lama dia bosan, lalu dia biarkan saja nggak diperhatikan lagi ikan itu. 到后来呢，他就没有心了，就把它丢这样去了。 Lama-lama ikan itu mati. 后来呢，这鱼就死了。 Dan dia katakan, aduh aku sangat menyesal sekali, aku sudah keluarkan uang yang begitu besar, tetapi ikan hias itu pada akhirnya mati karena aku tidak memperhatikannya. 那他就这样的忏悔，我买了这只鱼这么多的钱花了，然后现在死了，我是很不甘愿。 Nah kalau kita mau memeriksa pada diri setiap manusia, 那如果我们来做一个检查， manusia itu butuh untuk diperhatikan. 那我们人生呢，就是要希望有人来接待我们。 Dia butuh dirinya diperhatikan, dan juga orang lain butuh dirinya diperhatikan. 就是我们需要我们被人家接待，人家也需要我们去接待他们。 Semua perlu untuk saling memperhatikan. 就是互相来接待。 Dan perhatian yang kita berikan itu pun harus diwujud nyatakan melalui tindakan nyata. 就是我们对他们的接待呢，就是要不是在口儿说而 Nah, 已。 yang kita baca hari ini di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. 当我们读到这个加拉太书第6章的时候呢， Memberikan kita petunjuk bagaimana kita merealisasikan kehidupan saling memperhatikan itu. 这里就提醒我们怎样能够互相来接待。 Kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah mengalami hadiah kasih Allah. 我们属于属灵的，信了耶稣，我们已经得到了一个礼物。 Kita telah mengalami kasih Allah lebih dahulu. 我们也先得到了神的爱， Dan kita pun harus juga mengasihi sesama kita. 当然我们也必要去来 Ini 互相爱别 di 人。 dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 就是在约翰福音第1章第19节 Kita， sudah mengalami lebih dahulu kasih Allah, kita pun juga harus membagi kasih itu kepada sesama kita. 我们已经接受了神的爱，当然我们要分给别人。 Pertanyaan bagi kita, 那问题呢？ kepada siapa hadiah kasih saling memperhatikan itu kita tunjukkan? 那我们的这个分享爱呢，是为谁的对象？ Kita akan melihat seperti apa dituliskan dalam Galatia pasal yang ke-6 ini. 我们就要查看在加拉太书第6章， Saya melihat ada 4 kelompok orang di mana kita harus menyatakan hadiah kasih berupa saling memperhatikan itu. 就是有4种样能够怎样显现互相接待人。 Yang pertama, 第一， untuk orang yang kedapatan melakukan pelanggaran. 他们已经有做了过犯的， Di ayat yang pertama, 就是第1节。 bukankah dalam hidup ini nggak ada seorang pun itu sempurna yang tidak pernah melakukan pelanggaran? 我们知道，我们每一个人就是没有完全，我们也是一个罪人。 Setiap orang pasti dalam perjalanan hidupnya, dia percaya ataupun belum percaya kepada Yesus, pasti akan melakukan pelanggaran itu. 每一个人信主还是没有非信主的，就有罪了。 Bagaimana sikap kita untuk menyatakan saling memperhatikan buat orang seperti ini? 那我们怎样来显明我们的爱给他们呢？ Kecenderungan kita, 那最初呢，我们是这样做的。 kita seringkali memposisikan diri kita seperti seorang hakim.
我们就是要表明我们自己是个审判官， Lalu kita tunjuk-tunjuk dia, menyalahkan dia. 然后我们再用我们的指头来指指他， Bahkan kita mau menyingkirkan orang itu. 然后我们要把他推出去， Dan ini yang seringkali dilakukan manusia. 这是最常的这样做。 Kecuali juga oleh orang-orang yang percaya pada Yesus. 那我们信主的也不例外。 Firman Tuhan memerintahkan kepada kita, 圣经教导我们， bagaimana harusnya saling memperhatikan ini kita wujudkan terhadap orang seperti ini. 我们怎样来互相接待，来接待这样过犯的人。 Diperintahkan di ayat yang pertama, 就是第一节， kita yang rohani 我们是属灵的人， harus memperhatikan orang itu 就是要接待那人， dalam wujud apa perhatian kita. 是用怎样的方式呢？ Kita memimpin dia ke jalan yang benar. 就是我们要来领导他们走这个真的道路。 Dia melakukan pelanggaran, dia sudah menyimpang dari jalan yang benar itu. 他已经做了过犯，已经歪曲了。 Kita yang rohani harus pimpin dia, mengarahkan dia lagi kepada jalan yang benar. 那我们属灵呢，应当来领导他们走进这个神的道路。 Dan pada saat kita memimpin dia ke jalan yang benar, 当我们领导他们在真的道路， kita lakukan itu dalam roh lemah lembut. 就是我们要用温柔的灵来接待他们。 Dan kita juga harus menjaga diri kita agar kita tidak kena pada pencobaan. 然后我们也要警醒，我们恐怕会被引诱。 Ini prinsip yang firman Tuhan berikan buat kita. 这是最初的原则， Pimpin dia ke jalan yang benar 带领他走真 dengan 路， roh lemah lembut, 用属灵的温柔的灵， sambil menjaga diri kita sendiri pun jangan kena pencobaan itu. 然后我们要警醒，不被引诱。 Kemudian yang kedua, 第二项 saling memperhatikan kita tujukan buat siapa. 就是向什么人的对目， Di dalam ayat yang ke-6, 就是第六节， kita tujukan buat orang yang memberi pengajaran. 就是对那个教士的人， Wujud perhatian kita kepadanya. 就是我们要对他们做对象。 Kita menerima pengajaran yang diberikan buat diri kita. 我们得了一个教训， Kita mendengarkan baik-baik apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan itu. 我们听他怎样来教训我们。 Setelah itu dikatakan kita menerima berkat dari pengajarannya, kita pun juga mau membagi segala sesuatu yang ada pada kita buat dia. 然后我们已经接受了他的教导，我们也要用我们的教导来祝福他们，这位教导我们的人。 Ya, kita memberikan perhatian itu 我们 buat 要 orang yang memberikan pengajaran buat kita. 我们要有一个接待的心来注意这位教导我们的人。 Jangan sampai kita masa bodoh, kita menelantarkan orang-orang yang telah memberikan pengajaran itu. 我们就不要不理不睬的对待我们的教师。 Dan kelompok orang yang ketiga, 第三种呢， di dalam ayat yang kedua, 就是第二节， yaitu orang yang sedang menanggung beban berat. 就是他们有重的担当。 Wujud perhatian kita kepada orang yang sedang menanggung beban berat ini adalah bertolong-tolongan menanggung beban itu bersama. 那我们对他的料理，就是我们要互相来负担。 Kalau orang terlalu berat menanggung bebannya sendiri, 如果他们的要担的事情是很重的， dia akan kolaps. 他就会跌倒。 Kita yang memperhatikan dia, kita harus menolong untuk bersama-sama menanggung beban itu. 那我们所以照顾他的还是接待他呢，我们就要帮助这位跌倒的人。 Dan yang menarik dikatakan di dalam ayat yang kelimanya, 就是在第五节， selain kita menanggung beban sesama kita, saling bertolong-tolongan, kita juga harus ingat bahwa diri kita sendiri pun harus ada beban yang harus kita tanggung sendiri. 那我们
要记得，当我们来救这位人，跟他互相担当的时候，我们还有自己的责任也要 Coba 自己 kita 担 lihat di 当。 ayat yang kelima dikatakan seperti 就 ini. 是在第5节这样讲。 Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. 那就是因为个人必担当自己的担子， Tiap orang itu punya tanggungan yang harus dia pikul sendiri. 每个人就有自己的担子。 Jadi kita sendiri harus peka apa yang menjadi tanggungan kita, dan juga kita harus memperhatikan apa yang menjadi tanggungan berat sesama kita. 那我们要记得，我们自己有担当，然后我们怎样来接待人家，跟他互相担当。 Surat 1 Korintus pasal 13就是在 ayat yang kelima. 格林多前书第3章， Ketika Rasul Paulus berbicara tentang kasih, 当保罗讲到这个爱， salah satu sifat kasih yang dia nyatakan itu bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, 就是爱不找自己的益处， tapi dia memperhatikan kepentingan orang lain juga. 但是他是为人家而想。 Ada peribahasa yang cukup terkenal, 有这样的成语， yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 有大的中担我们一起来担当， Jadi 有 kalau kita 小的 sama-sama 我们 memikul 要一 beban 起， berat itu, 我们要同心同意来担当这个责 beban 任。 berat itu terasa ringan. 就是当那个时候，他的担就很轻了。 Dalam kondisi seperti sekarang ini, 在现在的情况， banyak orang-orang di sekitar kita yang memiliki tanggungan beban yang begitu berat. 我们在我们附近的人呢，就是有很多的担当。 Apakah kita menaruh perhatian buat mereka? 是否我们有对他们接待呢？ Atau kita masa bodoh, tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang menanggung beban yang sangat berat ini? 或者我们对他不理不睬呢？ Terus kelompok yang keempat, 就是第4种的， kepada siapa kita menyatakan saling memperhatikan itu? 就是我们的接待对象是谁呢？ Yaitu kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 就是给某个人，最重要的是给我们的信徒。 Wujud perhatian kita yang kita berikan itu, 我们的接待对他们呢， kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik bagi mereka. 就是我们要处处的来互相跟他们接待。 Kita hidup bukan hanya mementingkan kesenangan diri sendiri. 我们活着不是为我们而活， Kita hidup di tengah-tengah dunia ini tidak bisa hidup seorang diri. 在我们活在这个世界上，我们不是自独而活 Kita 的， membutuhkan orang lain berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. 我们需要有人能够为我们交通。 Dan dalam interaksi kita satu dengan yang lain itu, 当我们互相交通的时候， hendaklah kita saling memperhatikan dalam wujud kita saling berbuat sesuatu yang baik bagi mereka. 就是我们应当来互相接待，所以我们能够做美好的善给他们。 Dan ini kita tujukan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 那就是对我们一家的信徒，是不是我们这样当然这样做的？ Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, 在我们这个病毒时刻的时候， apalagi sekarang sudah berada di dalam kondisi resesi ekonomi. 当然我们大家都知道，现在那个经济也削弱， Banyak saudara-saudara seiman kita 我们很多那个我们的信徒朋友， yang berada dalam kondisi yang terjepit. 他们堕落了在很不幸的时刻， Kondisi sulit, kondisi yang susah. 他们所以有很多的苦处。 Bagaimana respon kita, sikap kita sebagai wujud kita memperhatikan dia? 那现在我们怎样来显出我们的爱给他们呢？ Apakah kita mau membantu dia, menolong dia melakukan
hal yang baik itu. 那我们要做怎样的善事来教导他们呢？ Hal yang kedua kita akan memperhatikan bersama-sama. 还有第二种，我们要清楚来看一下， Kapan hadiah kasih saling memperhatikan ini kita praktekkan? 那我们这个爱的礼物从神而来的，是互相来接待的。我们从几时就开始了有分享这个道理， Di dalam ayat terakhir dari perikop ini ayat 10, 就是在第十节 dikatakan selama masih ada kesempatan. 就是讲到所有了的机会， Jadi kesempatan itu tidak selalu ada dalam hidup kita. 就是所有的机会不是每时每刻我们有的， Ada saatnya Tuhan memberikan kesempatan itu pada kita dan kita pakailah kesempatan itu. 那当神给我们这个机会呢，我们就要把握来做。 Dan ketika kita bicara tentang kesempatan yang Tuhan berikan, 那当我们讲到神给我们的机会， ini sangat erat hubungannya dengan waktu. 就是跟时间很重要。 Dan ingat waktu yang Tuhan berikan yang kita jalani di tengah dunia ini. 就是在这个时间，神给我们在走这个世界的道路。 Ketika telah berlalu, 当 nggak 我 bisa 们 kita tarik-tarik lagi 走 mundur. 过了，我们不能够把它拉回来。 Ketika dia sudah lewat, lewat sudah kesempatan kita. 当它过去了，就没有了。 Kita seringkali mengabaikan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. 我们时常不理不睬神给我们的机会。 Misalnya kita lihat dalam kehidupan kita di dalam keluarga. 就是在我们家庭的生活上， Kita seringkali sebagai seorang anak, 我们成为儿女的， kita lalai untuk memperhatikan orang tua kita. 我们忽略了来敬畏我们的父母亲。 Selama dia hidup, kita seringkali lalai untuk memperhatikan mereka. 当他们还活着，我们忽略了我们的情，跟他们来敬畏他们。 Padahal itu kesempatan bagi kita selama dia hidup. 我们知道那时刻就是我们的机会。 Bukankah banyak anak-anak yang kadang-kadang melalaikan, mengabaikan orang tuanya? 我们知道很多做儿女的是这样来忽略他们的父母亲。 Mereka baru tersentak ketika orang tuanya diambil dari hidup mereka. 当他们后悔了，他们的父母亲已经走了， Ada penyesalan. 他有一个忏悔， Tapi apa artinya itu? 但这没有了什么好意了。 Justru ketika mereka masih hidup, kita nyatakanlah perhatian kita buat orang tua kita. 就是当我们父母亲在活的时候，我们就是为做给他们了。 Karena kesempatan itu tidak selamanya 这 kita 个 miliki. 机会不是永远的。 Seringkali juga kita sebagai orang tua, kita mengabaikan anak-anak kita. 时常我们做父母亲的也是这样，我们忽略了我们的儿女。 Waktu mereka masih kecil, kita seringkali abai tidak memperhatikan mereka. 当他们在年少的时候，我们不这样的好好看顾他们， Padahal mereka membutuhkan perhatian kita. 因为当时候他们还很希望有父母亲来教导他们。 Dan kita harus ingat waktu itu begitu cepat berlalu. 那我们知道时间过得很快， Dulu mungkin kita lihat anak kita masih kecil, tahu-tahu sekarang udah besar. 当时我们看我们的孩子还小，现在很大了。 Yang seharusnya kita menaruh perhatian buat dia waktu dia masih bertumbuh dari kecil. 当那个时候他在成长的时候，我们不理不睬， Sekarang kesempatan sudah lewat. 现在已经过去了。 Kadang kalau ada penyesalan kita sebagai orang tua, kenapa saya tidak jauh-jauh hari waktu mereka masih kecil, saya menaruh perhatian buat anak-anak 那 saya. 当我们做父母亲的就是这样来忏悔，为什么当时候我们不这样做呢？ Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. 小孩子们不接到父母亲的爱，在小的 Menjadi 时候， anak-anak pemberontak dalam hidup. 当他长大了，他会反抗。 Dan ini banyak terjadi 这事 dalam 情 realita hidup kita. 发生了很多在我们的生活上。 Jadi biarlah selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan waktu hidup di dunia ini. 但愿主给我们每一刻
好的机会， kita mau saling memperhatikan orang-orang di sekitar kita ini. 我们就愿意来互相接待每个人， Mulailah dari orang yang terdekat dengan kita, 从跟我们最近的人， yaitu keluarga kita. 就是我们的一家庭的人， Mulailah dari orang yang terdekat dengan kita, pasangan hidup kita. 从我们最近的就是我们的那个陪伴， Mulailah dari orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita sendiri. 我们最近的就是我们的父母亲， Mulailah dari orang yang terdekat dengan kita, anak-anak kita. 最近我们的就是我们的儿女。 Karena kesempatan untuk saling memperhatikan ini sangat terbatas waktunya. 因为互相接待的机会呢，就是很短暂。 Dan terlebih lagi, secara lebih luas kita saling memperhatikan juga sebagai sesama anak-anak Tuhan. 那更扩呢，我们能够看到怎么能够互相接待跟圣徒们， Kita peka terhadap kehidupan teman-teman seiman kita. 我们有一个警醒的心来接待我们的众位 Apa yang 信 sedang mereka 徒， alami, yang sedang mereka gumulkan. 他们过的什么事？ Jika kita saling memperhatikan, 当我们在互相接待， kita melakukan ini dalam wujud yang nyata, 我们就这样来显现出来， akan membawa dampak besar buat kehidupan pribadi kita sendiri dan juga buat orang lain di mana kita memperhatikan dia. 会带给我们有大的好处，给我们还是给我们的对象。 Amin, firman Tuhan. 阿明， Kita mengambil waktu dan sesaat. 我们做个默祷。 Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur Bapa yang sudah berfirman melalui hamba-Mu pada pagi ini. Kami diingatkan kembali bagaimana kami sebagai orang-orang yang percaya untuk hidup di dalam kasih yang kami wujudkan, hidup saling memperhatikan. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh kami lakukan dalam praktek hidup kami hari demi hari. Bapa, di kesempatan pagi ini kami ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Engkau mengenal akan setiap pribadi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka, yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang sedang mereka derita. Bahkan ada di antara saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan berbelas kasihan atas setiap mereka. Tuhan jamalah mereka, dan Tuhan nyatakanlah mujizat-Mu sehingga kesembuhan itu boleh terjadi dan dinyatakan. Juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini pun sedang mengalami pergumulan dalam hidup berumah tangga. Biarlah Tuhan juga kiranya menolong. Biarlah ikatan kasih Kristus yang akan memperbaharui kembali hubungan yang sudah tidak harmonis itu. Juga kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sekarang ini pun sedang mengalami pergumulan dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Allah sumber segala berkat itu yang akan menolong, mencurahkan berkat-Mu sehingga kehidupan anak-anak Tuhan boleh terpenuhi dan tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hari-hari mereka. Kami juga saat ini berdoa untuk gereja-Mu GKI Agape, baik yang ada di Kelapa Gading ataupun yang ada di Pos Pulau Mas. Tolong akan keberadaan gereja-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan tantangan sekarang ini. Tuhan, kiranya jadikan gereja-Mu ini untuk menjadi saluran berkat untuk memancarkan akan terang Kristus itu. Berkati untuk seluruh pengerja, baik hamba Tuhan pendeta maupun untuk penginjil, dan juga untuk seluruh kemajelisan yang ada, penatua dan juga para diaken.
Biarlah kami boleh terbina hubungan yang baik, kerjasama yang baik untuk bersama-sama melayani Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi sekarang ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan mempersatukan kami sebagai rekan-rekan pelayan Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan boleh berdampak buat jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Begitu banyak persoalan yang masih dihadapi oleh bangsa ini, menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin bertambah-tambah dari waktu ke waktu. Tuhan tolong pemerintah untuk bijak mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga penyebaran dari pandemi COVID-19 dapat teratasi. Demikian juga untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi yang sekarang ini pun sedang melanda negara kami Indonesia. Tuhan tolong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat sehingga dampak resesi ini dapat seminimal mungkin untuk terjadi di dalam aspek kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami yang pada hari ini kami telah sampaikan di hadapan-Mu, dan kami yakin bahwa apa yang kami doakan Tuhan mendengar dan Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat dapat memberikan persembahan pada rekening yang tertera di layar. Mari sama-sama kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 368. Bagikan kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami yang kami bawa kepadamu. Kami sadar ya Tuhan,
bahwa terlalu banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Pada pagi hari ini kami membawa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami berikan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Melalui persembahan ini ya Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau. Tuhan berkati saudara-saudari kami yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat bijaksana. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita memberikan hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. KPPK nomor 53 doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selamat. dan terimalah berkat Tuhan. Yencu Yesus citu teengkwe, kusanti tercerai, senling terkantung, cik iwomen tungjan, cung cinse cetau yung yung yen yen. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, gerakan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.